अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क्या इख्तिलाफ़ी मसाइल में कोई किसी की तरदीद न करे? सवाल किया गया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जिन मसाइल में उलमाए किराम का इख्तिलाफ़ है, उन मसाइल के बारे में अगर किसी ने एक मौक़िफ़ अपनाया तो उसकी तरदीद नहीं की जा सकती। इस बारे में ये कायदा पेश करते हैं कि इख्तिलाफ़ी मसाइल में कोई किसी की तरदीद न करे। तो क्या ये उसूल सही है? अल-जवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। कुछ लोगों की ज़ुबानों पर आम तौर पर कहा जाने वाला ये उसूल कि इख्तिलाफ़ी मसाइल में कोई किसी की तरदीद न करे सही नहीं है, बल्कि दुरुस्त ये है कि इज्तिहादी मसाइल में कोई किसी की तरदीद न करे। इसकी तफसील कुछ यूँ है। उलमाए किराम का जिन मसाइल में इख्तिलाफ़ है ये दो किस्म के हैं। अव्वल, ऐसे मसाइल जिनका हुक्म कुरान करीम या सही अहादीस में सराहत के साथ मौजूद है और इस हुक्म के मुखालिफ कोई दलील नहीं है, या किसी हुक्म के बारे में इजमा नकल किया गया था लेकिन कुछ मुताअख़िरीन ने इस इजमा की मुखालफत की, या इस हुक्म की दलील क़यास जली है, तो ऐसे मसाइल की मुखालफत करने वाले की तरदीद की जाएगी। और इस किस्म के मसाइल की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। मसलन नंबर 1, अल्लाह ताला की उन सिफ़ात का इनकार करना जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी मदह और तारीफ़ करते हुए बयान किया है, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा सिफ़ात इलाहिया को तावील के नाम पर मुस्तरद करना, हालांकि दर हकीकत ये तावील नहीं बल्कि किताब व सुन्नत की नसूस की तहरीफ है। नंबर 2, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से बयान करदा रोज़े क़यामत को रूनुमा होने वाले कुछ उमूर को मुस्तरद करना, मसलन मीज़ान और पुल सिरात। नंबर 3, कुछ मुआसिरीन की जानिब से बैंकों में जमा शुदा माल पर फ़ायदा वसूल करना, हालांकि यही वो सूद है जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है। नंबर 4, निकाह हलाला को जायज़ करार देना, हालांकि ये बातिल मौक़िफ़ है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा करने और करवाने वाले पर लानत फरमाई है। नंबर 5, मौसीकी और गाने बाजे को जायज़ समझना, ये मौक़िफ़ बदतरीन मौक़िफ़ है। इस मौक़िफ़ के बातिल होने के लिए कुरान और सुन्नत के मुतअद्दिद दलाइल और सलफ़ सालेहीन का फ़हम मौजूद है। यही वजह है कि आइम्मा अरबा इन तमाम उमूर के हराम होने के मुताल्लिक़ मुत्तफ़िक़ हैं। नंबर 6, ये कहना कि जुमा के दिन इमाम साहिब के खुतबा के दौरान मस्जिद में दाखिल होने वाला शख्स खुतबा सुनने के लिए बैठ जाए और तहियतुल मस्जिद अदा न करे। नंबर 7, नमाज में रुकू जाते वक़्त, रुकू से उठते वक़्त और तीसरी रकत के लिए खड़े होते वक़्त रफ़ुल यदैन को मुस्तहब न समझना। नंबर 8, नमाज इस्तिस्क़ा को मुस्तहब न समझना, हालांकि बुखारी और मुस्लिम वगैरह में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम से अमलन नमाज इस्तिस्क़ा साबित है। नंबर 9, रमज़ान के बाद शव्वाल के 6 रोज़ों को मुस्तहब न समझना। मज़कूरा मसाइल और इसी तरह और भी बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिनके हुक्म के बारे में वाज़ेह नसूस मौजूद हैं। इन मसाइल के हुक्म में किताब व सुन्नत की मुखालफत करने वाले की तरदीद की जाएगी और सहाबा इकराम समेत उनके बाद आने वाले अइम्मा इकराम सही दलाइल की मुखालफत करने वालों की तरदीद करते चले आए हैं, चाहे मुखालफत करने वाला मुज्तहिद ही क्यों ना हो। दोम, ऐसे मसाइल जिनका हुक्म बयान करने के लिए किताब व सुन्नत, इजमा या क़यास जली मौजूद नहीं है, या हदीस से हुक्म तो मिलता है लेकिन उस हदीस के सही होने में इख्तिलाफ है, यह हदीस तो सही साबित है लेकिन बयान करदा हुक्म के लिए वाज़ेह सराहत नहीं है बल्कि इख्तिमाल पाया जाता है, या उस मसले के हुक्म के मुतालिक वारिद शुदा दलाइल में ज़ाहिरी तौर पर तारुज़ है। चुनांचे इस किस्म के मसाइल का हुक्म जानने के लिए इज्तिहाद और गौर व फिक्र की ज़रूरत होती है और इस किस्म के तहत वो मसाइल जो बतौर मिसाल पेश किए जा सकते हैं समाअत कीजिए। नंबर 1, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनियावी ज़िंदगी में अल्लाह ताला को देखने के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ। नंबर 2, मुर्दों की ज़िंदा अफराद की बातें सुनने के बारे में इख्तिलाफ। नंबर 3, आला तनासुल को छूने से, औरत को हाथ लगाने से और ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू टूटने के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ। नंबर 4, फजर की नमाज में रोज़ाना कुनूत करना। नंबर 5, वितर की नमाज में कुनूत करना और क्या कुनूत रुकू के बाद होगी या पहले। ये और इसी किस्म के दीगर मसाइल के हुक्म के बारे में वाज़ेह नसूस मौजूद नहीं हैं, लिहाजा ये ऐसे मसाइल हैं जिनमें मुखालिफ राय रखने वाले की तरदीद नहीं की जा सकती, बशर्ते कि वो किसी मोतबर इमाम की राय पर चले और ये समझे कि उनका मौक़िफ़ ही इस मसला के बारे में दुरुस्त है। ताहम ये जायज़ नहीं है कि आइम्मा की आरा में से अपनी ख्वाहिश से मुवाफ़क़त रखने वाले मौक़िफ़ अपना ले, क्योंकि इस तरह तो ऐसे शख्स में सारी बुराइयाँ जमा हो जाएंगी।
نیز ان مسائل میں یا اس جیسے دیگر مسائل میں مخالف کی تردید نہ کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان مسائل کے بارے میں تحقیق بھی نہ کی جائے یا دلیل کے مطابق راجح موقف کو تلاش نہ کیا جائے، بلکہ علماء کرام شروع سے لے کر اب تک اس قسم کے مسائل کا حکم تلاش کرنے کے لیے گفتگو اور بات چیت کرتے آئے ہیں، لہٰذا جس کے لیے حق بات واضح ہو گئی تو اس پر حق کی طرف رجوع واجب ہو گیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس قسم کے اجتہادی مسائل کی تردید طاقت کے ذریعے سے نہیں کی جا سکتی، اور کوئی بھی شخص لوگوں کو ان مسائل میں اپنے نقش قدم پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، تاہم دلائل کی روشنی میں گفتگو کر سکتا ہے۔ چنانچہ جس عالم کو دو اقوال میں سے ایک قول کی درستگی محسوس ہو تو اسی کو اپنا لے، اور جو دوسرے قول کے قائلین کی تقلید کرے تو اس کی تردید نہیں کی جا سکتی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 80۔ چند علماء کرام کے اقوال سماعت کیجئے جو مذکورہ تقسیم کی تائید کرتے ہیں۔ نمبر 1، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ اختلافی مسائل میں کسی کی تردید نہیں کی جا سکتی، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ اختلافی مسائل میں تردید یا تو کسی حکم سے متعلق ہوگی یا عمل سے متعلق۔ اگر پہلی بات یعنی کسی حکم سے متعلق ہے تو اگر کوئی حکم احادیث یا اجماع قدیم کے مخالف ہو تو اس حکم کی تردید متفقہ طور پر کی جائے گی، اور ایسی صورت میں تردید کرنا واجب ہے، اور اگر احادیث یا اجماع قدیم کی مخالفت نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی اس حکم کی کمزوری اگر ہے تو بیان کر کے اس کی تردید کی جائے گی۔ یہ ان لوگوں کا موقف ہے جن کا کہنا ہے کہ حق ایک ہوتا ہے، اور یہ موقف اکثر سلف اور فقہاء کرام کا ہے، اور اگر عمل کی تردید مقصود ہو تو احادیث یا اجماع کے مخالف ہونے کی بنا پر تردید کے درجات کے مطابق تردید کی جائے گی۔ لیکن ان صورتوں سے ہٹ کر اگر کسی مسئلہ کے بارے میں کوئی حدیث یا اجماع نہ ہو اور اس کے بارے میں اجتہاد کی گنجائش ہو تو ایسی صورت میں اجتہاد یا تقلید کی بنا پر عمل کرنے والے کی تردید نہیں ہوگی۔ اصل میں ان صورتوں میں التباس کا شبہ تب پیدا ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو مسائل پر انکار نہیں ہوتا اس نظریے کا قائل ہے جب وہ یہ اعتقاد رکھنے لگتا ہے کہ اختلافی مسائل اور اجتہادی مسائل ایک ہی ہیں، جیسے کہ بہت سے لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ پوری امت کے ہاں درست یہ ہے کہ اجتہادی مسائل وہ مسائل ہوتے ہیں جن میں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی جس پر عمل کرنا واضح طور پر واجب ہوتا ہے، مثلا کوئی ایسی صحیح حدیث جس کے مقابلے میں اسی موضوع پر اس کے ہم پلہ کوئی اور حدیث موجود نہ ہو۔ چنانچہ اگر ایسی واضح حدیث موجود نہ ہو تو اجتہاد کی گنجائش نکلتی ہے، کیونکہ اس طرح سے دونوں طرف کے دلائل متعارض ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ ان کی دلالت واضح نہیں رہتی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے بیان الدلیل علی بطلان التحلیل صفحہ نمبر 210 تا 211۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہی ایک اور مقام پر کہتے ہیں، اجتہادی مسائل میں جس شخص نے چند علماء کرام کی رائے پر عمل کیا تو اس کا یہ عمل مسترد نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ایسے شخص سے قطع تعلقی کی جائے گی، اور اگر اجتہادی مسئلہ کے متعلق دو رائے ہیں تو ان میں سے کسی ایک رائے پر عمل کرنے سے اس کا عمل مسترد نہیں ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 207۔ نمبر 2، ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور لوگوں کا یہ کہنا کہ اختلافی مسائل میں کسی کی تردید نہیں کی جا سکتی یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی گزشتہ بات نقل کی اور پھر کہا، ایک فقیہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اختلافی مسائل میں کسی کی تردید نہیں کی جائے گی، حالانکہ تمام کے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے فقہاء کرام نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ قاضی کا فیصلہ اگر کتاب و سنت سے متصادم ہو، چاہے اس کے فیصلے کو چند علماء کرام کی تائید بھی حاصل ہو، تو قاضی کا فیصلہ کل عدم ہوگا۔ تاہم اگر کسی مسئلے کے بارے میں حدیث یا اجماع موجود نہ ہو اور اجتہاد کرنے کی اس میں گنجائش ہو تو ایسی صورت میں جو کوئی اجتہاد یا تقلید کی بنا پر عمل کر لے تو کسی پر کوئی قدغن نہیں ہوگی۔ اور بہت سے مسائل ہیں جن میں سلف اور خلف کا اختلاف رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں دو میں سے ایک قول کے صحیح ہونے کا یقین ہے، یعنی ان میں مخالف کی تردید کرنا جائز ہے۔ مثلا حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے، 3 طلاقوں والی عورت کے ساتھ دوسرے خامند کا مباشرت کرنا پہلے خامند سے شادی کرنے کے لیے شرط ہے، اعلی تناسل اندام نہانی میں داخل کرنے سے غسل واجب ہو جائے گا چاہے انزال نہ بھی ہو، سودی اضافہ حرام ہے، متع کرنا حرام ہے، نشہ آور نبیذ حرام ہے، کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، موضوع پر مسح سفر اور حضر ہر حالت میں جائز ہے، رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا سنت ہے، گھٹنوں کے درمیان میں لینا درست نہیں ہے، رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا مسنون ہے، زمین اور مکان میں شفع ثابت ہے، وقف کرنا صحیح ہے اور مرنے کے بعد تک جاری رہتا ہے، سب انگلیوں کی دیت برابر ہے، 3 درہموں کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے گا، لوہے کی انگوٹھی بھی حق مہر بن سکتی ہے،
तयम्मुम हथेली और कलाई के जोड़ तक एक ज़रब से करना जायज़ है। मैयत की तरफ से उसका वली रोज़े रख सकता है। हुजाजे किराम जमरा अकबा को कैंकरियाँ मारने तक तलबिया पढ़ते रहेंगे। मुहरिम ने इहराम से पहले खुशबू लगाई तो इहराम के बाद जिस्म से इस खुशबू का आना मुज़िर नहीं है, अलबत्ता इहराम के बाद मज़ीद खुशबू नहीं लगा सकता। नमाज में सुन्नत यही है कि दाएँ और बाएँ जानिब सलाम फेरे और कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। ख़रीदो फ़रोख्त में ख़यार मजलिस साबित है। दूध थनों में रोका हुआ जानवर वापस किया जाएगा और उसके दूध के बदले में 1 सा खजूरें दी जाएंगी। नमाज कुसूफ की हर रकत में 2-2 रुकू किए जाएंगे। एक गवाह और मुद्दाई की कसम पर फैसला करना जायज़ है। इस तरह के बेशुमार मसाइल हैं, इसीलिए मज़कूरा मसाइल का हुक्म बयान करते हुए उनके सही हुक्म से हटकर गलत हुक्म लगाने पर आइम्मा किराम ने उनके फ़ैसले को कलअदम करार दिया है। ताहम यह भी ज़रूरी है कि फ़ैसला करने वालों की ज़ात पर कीचड़ नहीं उछाला जाएगा। बहरहाल मसाइल से मुताल्लिक़ा अहादीस जिनकी हम पल्ला कोई मुखालफत ना हो और आसार मिल जाने के बाद भी उन्हें अहमियत न देना और पसे पुष्ट डालने वालों के पास कल अल्लाह के यहाँ रोज़े क़यामत को कोई उज़र नहीं होगा। रेफरेंस के लिए देखिए इअलामुल मुवक्किईन जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 300 ता 301। नंबर 3, इब्न क़ुदामा अल-मक़दसी रहमहुल्लाह कहते हैं किसी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी दूसरे शख्स को अपने फ़िक़ही मज़हब पर अमल करने की वजह से तानो तशनी का निशाना बनाए, क्योंकि इज्तिहादी मसाइल में किसी की तरदीद नहीं की जा सकती। रेफरेंस के लिए देखिए अल-आदाबुश-शरइय्या लिब्न अल-मुफ़लिह जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 186। नंबर 4, इमाम नववी रहमहुल्लाह शरह मुस्लिम में कहते हैं उलमाए किराम का कहना है कि किसी मुफ्ती या काजी को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो उन मुफ्ती या काजी साहबान की मुखालफत करने वालों पर एतराज़ करें, बशर्ते कि मोतरिज़ वाज़े नस, इजमा या क़यास जली की मुखालफत न करे। नंबर 5, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह कहते हैं अगर इख्तलाफी मसाइल में कोई किसी की तरदीद न करे कि कायल की मुराद इख्तलाफी मसाइल हैं तो ये बातिल मौक़िफ़ है जो कि इजमाए उम्मत से मुतसादिम है। सहाबा इकराम से लेकर उनके बाद आने वाले सब के सब लोग मुखालफत और गलती करने वालों की तरदीद करते चले आए हैं, चाहे गलती और मुखालफत करने वाला कोई भी हो, चाहे मुखालफत करने वाला लोगों में सबसे बड़ा आलिम और मुत्तकी ही क्यों ना हो। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ने जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक़ देकर मबऊस फरमाया और हमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा और आपकी सुन्नत से मुतसादिम हर चीज़ तर्क करने का हुक्म दिया। तो इसी हुक्म की तामील में ये भी शामिल है कि उलमाए किराम में से किसी से गलती हो तो उन्हें उनकी गलती की निशानदही की जाए और गलती को मुस्तरद किया जाए। और अगर इससे मुराद इज्तिहादी मसाइल हैं, यानी ऐसे मसाइल जिनके बारे में गलत और सही का तयन करना वाज़े नहीं है, तो फिर ये बात दुरुस्त है। चुनांचे सिर्फ इस बुनियाद पर किसी की तरदीद शुरू कर देना कि वो तुम्हारे मज़हब पर नहीं है या लोगों की आदात से मुतसादिम है, ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह हर इंसान किसी को किसी काम करने का हुक्म दे तो दलील की बुनियाद पर दे, बेआइन ही अगर किसी काम से रोके तो दलील की बुनियाद पर रोके। ये सब बातें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरमान वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, और जिसके बारे में आपको इल्म नहीं उसके पीछे मत चलें, सूरतुल इसरा आयत नंबर 36 के तहत आती हैं। रेफरेंस के लिए देखिए अद्दुररुस्सनिय्या जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 8। नंबर 6, अल्लामा शौकानी रहमहुल्लाह कहते हैं ये जुमला यानी इख्तिलाफ़ी मसाइल में किसी की तरदीद नहीं कर सकते, इस वक्त अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का दरवाज़ा बंद करने का सबसे बड़ा ज़रिया बन चुका है। हालांकि इसका मकाम पिछली सतूर में हम बयान कर चुके हैं कि कितना अजीम है, बल्कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर वाजिब करार दिया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे वाजिब करार दिया है। यानी शरई अहकाम का हुक्म दिया जाए और शरई बुराइयों से रोका जाए, और इन दोनों अमली इक़दामात के लिए मेयार किताब व सुन्नत है। चुनांचे हर मुसलमान पर वाजिब है कि किताब व सुन्नत में या इन दोनों में से किसी एक में भी जिस काम के करने का हुक्म मिले उसके करने का हुक्म दे। बिल्कुल इसी तरह जो काम किताब व सुन्नत में या इन दोनों में से किसी एक में करना मना हो उस काम से रोके। चुनांचे अगर किसी अहले इल्म का कोई मौक़िफ़ किताब व सुन्नत से मुतसादिम हो तो उसका मौक़िफ़ गलत है, जिसकी तरदीद करना वाजिब है,
اور پھر اس شخص کی تردید کرنا بھی واجب ہے جو اس موقف پر عمل کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شریعت کے احکامات پر عمل اور ممنوعات سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ شریعت کتاب و سنت میں موجود ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے السیل الجرار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 588۔ نمبر 7، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اختلافی مسائل میں کسی کی تردید نہیں کر سکتے، یہ جملہ زبان زد عام کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ اختلافی مسائل میں کسی کی تردید نہیں کر سکتے تو دین سارے کا سارا ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ رخصتوں کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے اور کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جس میں لوگوں کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلافی مسائل کی دو قسمیں ہیں، ایک ایسی قسم جس میں اجتہاد کی گنجائش موجود ہے، یعنی واقعی اس مسئلہ میں اختلاف ہے، تو ایسی صورتحال میں مجتہد کی تردید نہیں کی جا سکتی، جبکہ عوام الناس کو اس علاقے کے اہل علم کی بات ماننے پر مجبور کیا جائے گا، صرف اس لیے کہ لوگوں میں انتشار پیدا نہ ہو، کیونکہ اگر ہم نے عوام الناس کو کہہ دیا کہ جو موقف آپ کو اچھا لگے اسی پر عمل کر لو تو پوری قوم ایک امت کی شکل اختیار نہیں کر سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے شیخ محترم عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، عوام اپنے علماء کرام کے مذہب پر ہوتی ہے۔ اختلافی مسائل کی دوسری قسم یہ ہے کہ جن میں اجتہاد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو ان میں مخالف رائے رکھنے والے کی تردید کی جائے گی، کیونکہ اس صورت میں اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لقاء الباب المفتوح جلد نمبر 49 صفحہ نمبر 192 تا 193۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں حکم الانکار فی مسائل الخلاف از ڈاکٹر فضل الہی، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 70491۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔